تبعهم بأولي الله والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى حضرة وصل إلى روح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن لم يشعروا فلا طريق له ولهم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم انفروا خلفهم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين.
مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلب علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلب علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلب علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلت علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت علتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
خذ بيدي قبل علتي أدركني. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا شيخنا أغثنا يا شيخنا أغثنا يا شيخنا أغثنا. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hamdan wa syukran lillah, kita hari ini sama-sama diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, umur yang panjang, rajaki nang banyak, sehingga kita kawabah hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, yakni di majlis Hizib Asyubban. Salawat serta salam kita haturkan kepada penghulu kita, suri tauladan kita, pembimbing kita dunia sampai akhirat, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah sidin majlis kita ada, berkah sidin hati kita terbuka berkah, berkah sidin donatur kita nyaman mengeluarkan duit. Insyaallah kita serta donatur kita bertambah rezeki. Jangan dimatiakan sebelum dosa kita dimaafkan. Jangan dimatiakan sebelum hajat kita diqabulkan. Jangan dimatiakan sebelum kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pun kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada pelajaran kita, yakni tentang rukun Islam yang kedua, yakni salat atau sembahyang. Yang pertama semalam di dalam sembahyang rukunnya ialah niat. Kita sudah tahu lafaz niat kayak apa, niatnya kayak apa. Lafaz niat diucapkan, sedangkan niat ditanamkan di dalam hati. Paham berataan sudah tuh? Tinggal kita aja lagi yang mengamalkan. Amun sudah tahu digawi. Amun kada tahu atau kada paham bataun, jangan kisah tahu. Masuk kepada yang nomor 2, yakni penjelasan takbiratul ihram tentang rukun sembahyang. Perlu diketahui bahwasanya apabila salah satu daripada rukun ketinggalan atau tertinggal, maka sembahyangnya kada sah bagi siapapun itu, kada terkecuali baik itu guru kah atau orang jabak biasa kah, buan paunjunan kah, bebuan sebenarnya. Amun tak tinggal rukun maka kada sah sembahyang. Siapa aja ulama wali kayak apa aja
Amun sembahyang nyata tinggal rukun maka kada soh. Karena yang maulah soh sembahyang itu yakni rukunnya. Yang pertama semalam niat. Apabila pian niat tertinggal, tahu sembahyang ja Allahu Akbar, niat kada. Apa tujuan kita? Sembahyang apa kita? Maka kada sohlah sembahyang yang inya gawi. Yang kedua yakni takbiratul ihram. Sama takbiratul ihram dia apabila inya kada bertakbir Allahu Akbar, maka sembahyangnya kada sah. Pertanyaan, kayak apa orang bisu pakai isyarat? Allahu Akbar. Atau orang kada kamu pandai sama sekali isyarat, bisa kan bertunduk. Pokoknya kada ada istilah rukun ini ditinggalkan, kada ada. Kawa kada ada alasan, misalkan telinga kada mendengar misalkan. Kayak apa caranya? Saat cukup hati seorang merasa kira-kira takbir itu kayak apa? Contoh, kita nih biasanya orang telinga gangguan nih untuk nyaring lah. Dalam sembahyang jangan bernyaring pada imam. Imam misalkan lah Allahu Akbar, kita jangan sebagai makmum tuh Allah, jangan. Kita gimit pada imam Allahu Akbar, sekira kita yang mendengar atau kita yang merasakan. Garis bawahi, jangan lebih nyaring daripada imam. Terlebih lagi babinian. Lalu ada pertanyaan, babinian itu suaranya dikeluarkan ya? Ya. Garis bawahi pulang, sapandangar pian, jangan lebih nyaring daripada lalakian makmum. Terlebih nyaring daripada imam. Lebih nyaring daripada makmum lakiannya kada boleh babinian, apalagi lebih nyaring daripada imam. Gimik siapa merasa surang? Apa jalan semalam baca Al-Fatihah ya Pak? Siapa dengar surang? Jangan ingat, jangan bersyusyusyuit. Nah kajana mengijipi misalnya. Itu sering terjadi di kalangan ibu-ibu. Sweet, apa dibaca sweet? Sepengetahuan seorang aja Al-Fatihah itu kayak Pak, telinga kita mendengar cukup, atau telinga kan mendengar sepengrasa seorang. Sudah cukup bagi kita. Ada perlu pokok tiap, kasihan imam. Kebanyakan imam ya ada. Imam satu aja amukinya. Contoh ulang. Takbir kita itu jangan berdahulu dari imam, jangan baimbai lawan imam, tuntung akan imam. Sekurang-kurangnya setelah imam Allah, boleh kita tuh Allah juga sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya tuntung akan imam bar, hanya kita Allahu Akbar. Itu jangan imam au, ini baju au dia juga au beratan au. Adakah itu? Ada. Berarti pertanyaannya siapa imamnya? Alasannya aja ketua ai mengikut imam, kalau berarti imam bertakbir bagi bertakbir. Nah, salah paham. Dalam artian mengikut imam itu tuntung akan dulu imam, hanya kita umpat, jangan baimbai imam. Karena pahamannya salah, ujarnya mengikut imam, lalu baimbai lawan imam. Mengikut tuh kada mau umpati, kada baimbai, tapi tuntung akan dulu imam, hanya kita. Apa itu? Ada orang salah paham gitu. Ada. Namun kayak itu imam berataan ya nak. Takbiratul ihram yaitu mengata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Jangan Allahu Akbar, jangan lain akal. Ada akal itu ada akbar. Kada ada qalqalahnya. Apa ini tuh? Allahu Akbar.
Jangan Allahu Akbar. Apalagi barnya panjang. Allahu Akbar. Salah. Atau Allah, salah juga. Alif di awal itu pendek. Allahnya yang panjang. Allahu Akbar. Paham? Ulangi sekali lagi. Allahu Akbar. Jangan diubah. Amun roknya kada jelas. Ada Bapak Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Yang penting jangan panjang ba-nya atau a di awalnya atau hu-nya. Contoh salah. Allahu Akbar itu salah. Jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Makanya imam-imam kita itulah amun kada di Allahnya panjang atau dicapatinya Allahu Akbar. Yang jelas di Allah lamnya itu dan panjang. Jangan di a di awal. Adakah itu? Ada pernah mendapatkan imam orang nih. Jadi Allah nah dulu ada belajar. Bacaan bagus kayak bacaan Al-Fatihah bagus. Tapi rukunnya salahnya. Apa kita? Orang ada belajar pakai, ada belajar fikih, itu bahayanya. Bahaya benar, makanya belajar kita. Makanya unsur jadi imam jangan takutan imam. Amun salah ditagur. Cuma ditagur jangan sarik. Kecuali ditawak pakai sandal. Ya Allah. Nah wajar kita saling belajar. Ulun kata salah tagur. Asal jadi kibit. Kalau aja nak kibit ulun misalkan. Jangan. Siang ulun kibit. Karena bini ulun sarik kena ulun tak ada Islam mengibit lagi. Nah jadi jangan diulah-ulah, cukup kayak itu dah. Allahu Akbar, jangan dimantul-mantulkan. Tatkala mengatanya hati kita meletakkan niat tadi. Nah, jadi ketika kita mengangkat tangan dan mengata Allahu Akbar tadi, kita di hati langsung niat. Alif di muka sampai tuntung rok di akhir. Allahu Akbar, di situ letak niat. Amun sudah bar, jangan lagi niat. Lalu pertanyaan Ibnu semalam jadi Ibnu, amun kita cepat biasanya semalam itu jalan, itu tuh orang-orang yang biasa jujur sampai sudah. Kada kalau kita nuruti. Kalau pengen ada melihat di luar sana sidin sembahyang bertakbirnya tepat Allahu Akbar. Sidin mulai rumah tuh niat sudah sembahyang. Kadang kayak kita baru uang mulialah mulia orang, apalagi berkisah macam-macam lah. Ada orang kadang mulai rumah ke masjid ada dia berpandir kecuali menegur sapa orang. Assalamualaikum. Itu jauh lah. Waalaikumsalam. Itu jauh orang. Ada kita pak kesinggah berpandir. Orang ada tak kesinggah pandir. Tuntung orang sembahyang boleh kisah sembahyang juga. Seorang tuh. Jadi orang-orang yang sampai itu karena kalau kita bahas. Paham kalau sampai sini? Apa contoh yang fatwa? Bola wadai gitu ya. Orang hanyar lawan orang ahli beda. Belar soles misalkan ya Allah. Orang ahli sudah kada perlu lagi gulanya 3 on, kada perlu lagi untuk luruk-luruk kayak angah memasak rancak. Luruk, nyaman banget luruk. Kajanah rancak dia bola apa kekicak. Tuang jurang ini nyamannya. Madrasah nyaman. Surang baulahnya sudah baik baarit sudah ini dirasai. Kada dirasai. Allah na surang enggak. Nah, beda ahlinya. Makanya ada ahlinya masing-masing. Ada ahli yang tukang rekam. Nah, man, singgah man. Macam-macam. Tugas ya. Ada ahli. Banyak kayak pokoknya intinya. Amun sudah ahli, jangan diintiot. Cukup ampun kita yang dibujuri.
Jangan kita kisah bujur. Jelasnya kita meletakkan niat di perantaraan kita mengata alif Allah, Allah di situ sampai di akhir ro pada akbar. Tutung niat. Kalau misalkan ulun niat tuh aja, tuntung sudah takbir, niat tuh hanya tuntung pada kawa. Makanya ada orang bertakbir itu panjang. Allahu Akbar. Boleh kan? Boleh. Ada juga mengatakan kada boleh daripada lebih 7 harokat. Kada ada bagi ulun. Karena hati orang tuh beda-beda. Ada yang plong, ada banyak pikiran, ada yang waswis, ada yang was-was. Jangan samakan lawan orang yang ahli. Jangan. Kita orang awam, kita masuk ke kampung ini, kita 4 kampung itu, kada kawa kita membawa kebiasaan kita di kampung orang. Kada kawa. Kayak itu juga dimanapun itu kita. Sama juga isi hati orang. Orang kawanya panjang ada bapak. Orang kawanya cepat kan ini masalah. Makanya jangan mengiktiraf orang. Ada orang cepat disambat pendek pen, ada orang panjangnya bang. Amun orang berilmu berdiam, oh berarti orang was-was. Kau menerka dah. Kita kau menerka daripada orang bertakbir. Di situ. Kau menerka kita kayak sudah. Oh orang ini mempasakan niat di hati ini lawas nih. Oh, orang ini cepat dah dia. Nah itu kita. Jangan pian kisah cepat ya Allah Akbar. Niat kada sudah lu di rumahnya. Oh iya kam. Oh iya benar kada kawa kita. Jadi kita mempasakan isi hati kita. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Bujur-bujur paham lu takunin. Kemudian masuk kepada syarat-syarat takbir. Nah syaratnya sama juga kita nih, anak berdatang nih, wadah orang. Dan orang ikam sebelum datang ke rumah baca Al-Fatihah. Dalam artian tuh kuasai Al-Fatihah. Garis bawahi kuasai, jangan Al-Fatihah aja, kuasai Al-Fatihah. Kuasai itu berarti hurufnya, hukumnya, lafalnya. Dikuasai, jangan dihafal aja. Lu sudah hafal, jar calon mituha, aku kada nyuruh menghafal, aku nyuruh ikam menguasai. Bukan menghafal kadakan hafal. Yalah, jar guru sanuhur itu kayak ini. Kita hafal tapi kada menggawi, sama halnya kita sekolah tuh kada naik-naik. Jar sidin tuh. Kita nih, apalah rukun Islam hafal, tapi kita kada menggawi. Hafal aja, sama halnya kita kayak anak TK. Malah hafalinya kayak Muhammad tuh, hafalnya. Apalah rukun Islam hafal ulun berapa? Ada 5 rukun Islam. Rukun iman pun ada 6. Apa aja sama baca ini. Ditakuni isinya syahadat tuh apa? Mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kalimat pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat rasul. Tahunya, tapi ditakuni apa gerang 2 kalimat syahadat itu, bingungnya. Kenapa? Karena hafal aja. Sedangkan kita jangankan tahu, iyalah hafal aja ada. Syahadat yang pertama itu apa ngarannya? 2 kalimat syahadat bang. Aku mengaras bilang gitu. Banaik, jangan stuck itu aja. Makanya guru-guru atau ustadz-ustadz di luar sana rata-rata bahkan keseluruhannya mengatakan apabila orang itu sudah 40 tahun kada suafil manamnya, di dalam tidurnya tak mimpi didatangi Rasulullah, itu orang itu kada bujur sembahyangnya. Ada sedikit ulama menyebut gitu.
Kita umur ini misalkan 50 sudah masih ada mimpi Rasulullah, berarti masih ada bonus kita. Amun guru-guru menyambat ujar sidin 40 kada mimpi rugi. Ada ulun saumur hidup kada suami mimpi Rasulullah, rugi. Seumur hidup lah, lu panjangin lagi. Karena Islam ini mudah kada sulit. Seumur hidup kada suami mimpi Rasulullah, rugi benar. Makanya gawian kita dibaiki, dibuburi. Jangan dibaca yang bahari. Inya bahari kan. Ini tahu aja, tahu berataan. Kalau saya dibaca, lihat inya yang wahini dan saking kainna. Itu begitu juga kalau sobat majlis gini ya. Orang anu, jangan. Inya hadir ke majlis itu suatu anugerah dan hidayah saking inya. Dihimungi, jangan dihinai. Janganlah bang, dihimungi. Beri duit kada orang mana ya? Kalau anak madam konsumsi silahkan. Atau anak mau nyumbang sekian majlis sasapu silahkan. Atau anak mau merakan Haji Agus silahkan. Enggak bahas apa lagi? Raja Kisidin. Kata kalau kita kenapa ya Allah Haji Agus pulang karena kau dasar jatahnya membuka kuwait Kisidin. Selamat Anda mendapatkan umroh Raja Kisidin. Padahal Jakatuti aku tadi hanya mau kelima wadah Haji Agusnya. Saraya Jagus membuka rezeki sidin. Kata rezeki itu kan datang huruf. Seandainya pian nukar seberataan gin belum tentu dapat. Silakan coba lagi, coba terus. Dibak wajib di rumah nggak ada dapat. Sekali surang, sekali mustawa nukar membuka umrah dianya. Rezeki itu nih. Makanya jangan takutan jodoh tatokar kadada. Kalau belum sayang bener lo ini tuh. Dadak. Apa aja harus dia Pak? Bullshit. Bujur. Belahan dunia sini. Kamu jadi kawin, jadilah Khadijah. Nah. Dia benar. Sungai Australia lawan Sungai Alalak di mana? Tetamunya ada. Tetamu Alalak Australia, Pak, berdiam di Pelangka. Nah, kita ulak-ulak di Palangka aja takutan hilang. Apa kabar? Pian namun hendak belajar ma'rifah lawan sidin. Memberikan bisa. Wujud itu contohnya ulun pribadi. Nah, karena kita amun sudah merasa diri kita mampu, kita akan ingat lagi Allah Ta'ala ampunnya. Tapi ketika kita diberi cobaan, hanya ilah aku ni makhluk, aku mengarasi ampunnya kada kau pian nih anak masuk abdi negara, ya sebut saja polisi lah, masuk polisi sudah juga pian awak tinggi, sudah juga syaratnya sudah juga paksa kalinya ginjal bermasalah atau hati paru-paru bermasalah, kada lulus pian karasi aku operasi hati nah operasi kada kawa amun jero orang kada kecuali dapat syafaat lawan orang harus deh nah kayak itu bian di dunia ini kada ada yang ngalihnya, yang ngalih maulah ngalih itu kita ya kak tua. Contoh tulak ke majelis anu hujan, yang lain pun hujan tulak iyalah kita tawa aja Gus. anu kebanyakan anu tuh anaknya nyono kebanyakan alasan pada aja ulun kada kau hadir simpel dah harus anu kena ujung-ujungnya kada aja. Sudah salah mengaras kada itu dunia. Syarat takbir yang pertama, nah ingat wujud, ialah mendatangkan sekalian huruf takbir dan berdiri jika puasa. Garis bawahi apabila kada kawa jangan dikarasi. Dikarasi pian juga sakit. Terlebih nang tuha-tuha.
Angah misalkan aku sakit awaknya tapi aku kawain, jangan digarasi. Islam tuh mudah, segala ibadah itu mudah. Baduduk ambil takbir Allah, tanganku sakit kan bisa diangkat asal Allah, asal itu baca. Mutongku sakit ngaramput menguja orang adat takbir dah kawan. Masya Allah. Nah jadi lengkap hurufnya Allahu Akbar. Dan pun apabila inya kawa berdiri, berdirilah karena ada paksaan. Amun kawa ngerti? Paham? Yang pertama. Yang kedua, lafaz takbirah, takbirnya dapat didengar olehnya sendiri jika baik pendengarannya dan tiada ada guru. Paham lah, telinganya ini kada atau kada mendengar misalnya. Jangan dipaksa. Seinya aja pengerasa, misalkan telinganya nih ya kada mendengar kada duanya, kira-kira kayak banyak bisa pengerasanya. Yang penting di hatinya ini kalimat Allahu Akbar itu sampai. Bagi orang yang pendengarannya kurang, tapi bagi orang yang pendengarannya bagus, itu suaranya jangan lebih nyaring daripada imam. Babinian, jemaah babinian jangan lebih nyaring daripada jemaah lelakian. Gitu. Dimanapun dalam Islam, babinian itu andakannya di bawah. Maaf ulun, kada ada sejarahnya babinian itu di atas, kecuali pian bagi bini saja. Amun dalam agama itu kada ada. Apa namanya tawa-tawa bisa paham. Wajar ya pikir gue. Belum kita masalah itu tuh kena. Oh itu temu mana kan kita. Masya Allah masih sembahyang kita. Tentu nggak ada sembahyang. Nah jadi sependengar surang, jangan minta dengar orang. Amun ina kada jadi imam. Amun imam harus didengar makmum. Makanya jadi imam jangan gamat. Bapak pandir nyaring jadi imam gini. Siput sakali mana? Aku amat oleh. Ini mana sakali mana? Ada mengaji. Ya itu orang lecur lah mengaji. Saya pandir. Aku kemana aja? Oh luar biasa. Nusia ya Allah. Nah kita jangan kayak itu. Ketika kita menghadap Allah Ta'ala, tanamkan di hati kita bahwasanya aku ni hamba, aku hendak menyembah Tuhanku, aku ni hina, aku meminta ridha, aku minta ampun kepada Tuhanku. Lalu angkatlah takbir sambil ucap Allahu Akbar, niat di hati aku sembahyang Allah Akbar. Hinakan diri seorang, jangan bertungak, jangan ngomong. Makanya kita disuruh bertunduk lihati sajadah pas sujudan. Hakikatnya kita itu kada cangang lawan pencipta kita, karena kita sebagai hamba itu bertunduk. Contoh kita batamulan atasan, mesti kita tak kayak ini nah. Kada dong kayak ini atasan kepeleng di mana ray, atasannya masih belum Tuhan. Dan pun kita sunnahnya pulang sebelum menghadap Allah kita baru harum. Itu kita pakai baju yang paling bagus. Ini kada apa ngantin bagus mana baju sembahyang mukana bakulat sakingnya tuh gaji lah bro mereknya lah gaji lah mereknya lah gaji pulang mereknya sampai sudah harus akan tanggung lah. Jadi kada ada alasan mukana gitu nah kecil gitulah mukana misalkan ada dalilnya aja. Karena menjadi saksi kita tambah buruk tambah banyak saksinya inya kita salah logikanya kayak ini tambah banyak mukana kita sagin sembahyang 10 jadi saksi kayak itu ini kata yang buruk tuh kayaknya anu bana aja berkisah Allah Ta'ala baik mukana berkisah salah pahaman gitu. Jadi tambah banyak mukana tambah banyak saksi kita di akhirat. Aku nih di bawahnya sembahyang, aku nih sejadahku nih yang dibawa sembahyang. Nah, itu.
Jadi pian namun hendak lah jadi makmum misalkan sembahyang sajadah lain-lain kayak itu sajadah berpuluh namun kawas barataan sembayangi jadi saksi kita kan di akhirah itu sama sembahyang dia baju tuh engkau gilir barataan jadi saksi kita sembahyang ada ginju misalkan pakai ginju nah ada apa bacalak rapi jangan menghadap laki aja menghadap Tuhan pun kita cuma selesaikan wudhu dulu jangan juga lapis banu pupur 5 lapis jangan karena kulit kita kada sampai ke tempat sujud malah kada soft dalam artian dia untuk rapi mengkawa mandi dulu limbah itu beberasi katiak mina bau bala di apain gadol di harum-harumi nah Rexona kah atau rek apa lagi Rexodin enggak pokoknya itulah pakai kapur itu nyaman kayak ini aja lagi nah aja sembahyang pakai kapur nukor rokok kawa ya lah nukor Rexona kada kawa jadi nukor kapur aja tak murah aja hangit ketiak Masya Allah perlu kita tuh sunnah malahan makanya jalulun jangan sepelekan yang sunnah karena yang sunnah itu menutupi nang wajib jangan tahu wajib aja digawi yang sunnahnya pun kita gawi dan pun ketika menggawi nang sunnah nang wajib jangan ditinggal contoh kita menggawi sembahyang tahajud tapi kita kada sembahyang subuh itu salah gitu nang wajib gawi nang sunnah gawi yang sunnah gawi ke guru berarti bini 4 boleh nah itu salah paham pulang yang sunnah gampang-gampang aja dulu jangan sampai menyangkut masalah hati tapi masalah diri kita aja dulu amun sudah sangkutnya ke hati itu ngalih hati seseorang dengan orang yang lain bulikakan kayak ini aja kita adalah lelakian namun maaf lah hendak berbini lebih daripada satu bayangkan bini kita itu balaki lawan urang-urang kada sama bro jangan kada masalah kada samanya tahu darajat itu tinggi lakian pada binian tapi kita hendak tahu kayak apa pengorbanan binian bayangkan juga kayak apa inya lawan urang ya itu contoh kita makan kanyang kayak itu juga bini kita makan kanyang juga itu pak kita tapak diri kita sakit bini kita tapak nyata sakit itu insya Allah biar apabila menyadari akan hal itu ego dalam rumah tangga itu kadada yang ada hanya kasih dan sayang contoh kayak Kanda Haji Agus kayak apa kasih mah pakai hajarita tuh santai sih dia tahu sudah lakiku ini kayak dipang sudah suaranya aja kayak itu menggawinya kada nah tahu sudah jadi santai aja makanya saling memahami jangan tidak kada ada andil na dia tuh bujuran darapan ada saling memahami bini pemamayan kayak apa laki menanganinya nah, jangan disuruh jangan pemamai karena itu karakternya sudah tapi kalau kita bimbing sedikit boleh pian cari tapi jangan di luaran di rumah aja atau pian di WC memamai ulang keluar itu tambah sariknya karena babinya ini kayak ini pian babinya pun maaf lah babinya ini kada pakai logika inya apa yang inya rasakan disampaikannya nah itu bang Bian belum dari bahari tahu tapi pas sudah kawin aja tahu oh kayak ini sekali prakteknya beda Bian lah menjalin hubungan kamu maaf pacaran lawan babini beda benar lagi pacaran ya Allah manis benar makan apa yang siapa sudah babini itu nasi lah sudah memasak kaut surang nah. Bujur nyala katutnya nyala kadang wah, nah kayak kata ini masya Allah biana laki dikautakan, bahira dibasuhakan, kayak itu kan? Karamat, tapi karamat pian itu memuliakan laki. Karamat tuh.
Bakarami ya. Amun bakarami na abis magaruan na sige. Umpama pula lah amun pian nila karakteristik pian to kada kau dirubah. Pian pamamayan lalaki. Kada kau mau ubah aja nih ampun maaf nih. Kada kau lalu mau ubah saban hari minta maaf lo lagi. Karena karamat kita, ridho kita, hidup kita sebadataan itu laki ampunnya. Maaf, jangan sebetang ampun maaf lalu kata sih. Peleng. Kayak apapun dipandiri baik-baik. Amun masih kada paham sudah cukup aja. Doa aja lagi. Karena kayak apapun statusnya ampun maaf lah. Pian nih penyembahyang laki pian pemabuk kita tatar sudah bagamat yang ke majelis yang lah belajar yang lain sadam sudah karena di akhirat pun sudah tuh bini itu memadai sebenarnya itu tugas laki cuma itulah cobaan pakai kita meninggikan kita derajat sebagai bininya. Amun pian tahu kayak itu kenapa pian semalam aku jadi bininya nah itu ngarannya jodoh di situ pulang ngarannya cobaan sedikit kita. Nah, pahamlah di sini. Tambah banyak cobaan kita dari laki kita, berarti Allah Taala tuh sayang lawan kita. Banyak bini yang tidak paham di sini. Lalu bagaimana? Girunya mana pandai gitu. Bini ulun laki ulun tuh mana pengangguran, mana diranjang hari-hari. Ulun begawi apa? Jangan itu pian meninggikan derajat pian. Makanya himong biasilah dan sanak atau kawanan na binian berusaha tapi nya kada harap lawan laki mau himong badar. Nya kau men-style dirinya tuh nah, menyetel. Aku ini bebinian, aku tetap derajatnya bini meskipun aku begawi. Tapi sebenarnya dalam Islam babinian jangan suruh bagawi. Makanya di Mekah, Madinah, di Yaman babinian itu di rumah aja, lingkur-lingkur aja. Datang laki, nah ya habibi kasih ke kamar ya, ulun nangis sudah. Biar diharap. Ada kita napa datang bini lah laki ulit-ulit di rumah, laki menyambut, bini gue datang, ada kaduit ingin rokok, terbalik ya Allah. Tapi itu pian meninggikan derajat pian sebagai babinian. Cuma satu, muntung pian jangan sampai tak ucap lawan laki pian nang kada baik. Aku ni lepas sudah bagawi nang itu pian dosa dan benar. Nah, jaka kada aku, jaka kada ulun pian ni kada kawan rokok, kada kawan pian makan, kada kawan. Itu dalam Islam namanya minnah. Minnah tu keaku-akuan. Minnah tu dingsanakan takabur. Takabur tu dingsanakan oleh sum'ah. Sum'ah tu dingsanaknya di sanak berataan hasad. Pokoknya kada baik kikir yang sakin mano dari gaji di sanaknya juga tuh kikir. Pokoknya kada baik tuh di sanak berataan. Amun inya sudah tahu ucap itu lihat tidak kada baik anaknya pun menurut gitu. Karena anak ketika kita memamai kita kan sadar ada anak ada orang kah. Untung. Kon ya. Nah jadi kayak ini perlu juga kita dalam hal gitu ya Allah. Jadi orang ini kada paham mengatik ini dan listriknya kan paham ya seorang sebagai makhluk nih nah kita dibalik otak jangan bisa menyambat keburukan orang aja ya Allah lah. Pikirakan dia di rumah misalkan nah listrik nah. Kayak pacarannya aku nih kaum listrik paling kan listrik barang nah ajak kurangi merokok dulu ya. Kalau rokok misalkan apa paling larang nih Marlboro misalkan lah sekian harganya aku 2 hari sekali sebungkus nih sisihkan kawan lupa listrik iya tahu capek kita kalau nah ini ulun masih membahas kebijakan yang lakinya belum bini lagi. Jadi lakinya amun bininya lakinya bijak kayak itu inya sudah bagawi kada sudah nah itu harga diri laki sudah laki yang tuh seyogyanya bagawi meskipun gawiannya itu sedikit asal menghasilkan
rezeki sagin bini. Karena bini itu sedikit banyak penghasilan dari kita itu diperlukan benar. Karena itu kewajiban seorang laki. Jadi ketika bini mau ucapi kayak itu, meskipun itu dosa sagin bini, sandang jangan balik sarik. Jangan balik sarik. Ya kayak sini ada kan orang-orang kayak itu nah, jadi nyaman paham. Suruh tonton nggak? Seorang sudah kada bagawi, bini sarik-sarik, seorang sarik balik. Tuh dasar kada bermoral sama sekali orang kayak itu. Dasar hatinya tuh terbelenggu. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan orang itu bakawan lawan iblis. Dan tidak orang kayak itu mesti sembahyang ngalih. Belum kada bertampik atau apa. Lihat tidak orang kayak itu sembahyang yang ngalih. Kenapa? Ya hatinya keras. Seorang sudah pengulir ya istilahnya, ulit bepandir ngana sampai subuh, bulik bagawi kada. Bini lapah misalkan Allah atau ucap bini. Sebenarnya itu dosa lain. Dosa cuma seyogyanya kita sebagai makhluk mengucapkan supaya makhluk itu sadar. Karena dari kurang inya belum tentu mau. Contohlah pian bari sudah yang atau abahnya abahnya pian kawakah ke majlis abahnya pian kada orang kalau ke majlis abahnya kita sudah buta lalu di agama kalau ke majlis siapa tahu rezeki kita bertambah, siapa tahu iman kita tambah kuat, rumah tangga kita tambah romantis abahnya nyaman kita bertambah pulang anak itu bisa ini kada di mamai ikam tuh saya ada pegawai. Jadi tergantung kitanya ngai. Tadi kita mau ucapi tadi dosa. Makanya amun kita kada hendak berdosa, ditagurnya baik-baik dan pun apabila inya kada paham juga sudah berdiam dia lagi. Amun kita kada mampu pak mati sekali. Amun kita kada sanggup tapi kita apabila rezeki ini ada aja kada usah bermamai. Buktinya kita kau aja ngisi token tuh misalkan kau aja ngisi kalau berarti rezekinya ada aja. Kalau saya mau mamai, aku pulang mengisi aku berarti Allah Taala memberi rezeki lebih pakai kita sagin memberi tadi tuh anak orang tadi 4 guring pada seorang ya Allah. Nah itu jadi kita ngahe sebagai makhluk ini diberikan kelebihan bersyukur. Namun sudah kita dapat rasa syukur itu, apapun yang diberi cobaan, sabar itu pasti dapat. Pasti dapat, terkecuali orang itu mencapai atau sawat tagatuk diri kita. Hanya kita boleh membalikakannya. Cuma sebaik-baiknya pulang ini berdiam. Kadang kali laporkan ke polisi ya kalau ada buktinya, dapat duit kita. Pulang nih. Makanya kekerasan dalam rumah tangga wah ini bahaya benar. Tahanannya pasal berapa dingin dulu. Hukumannya maksimal 10 tahun dan pun minimal ganti rugi daripada bintat di muha atau di awak minimal 10 juta minimal tuh. Banyak pian namanya sangkal lawan laki gawe. Kadang hukum ini antara Islam lawan negara kita beda jauh. Namun dalam agama kita kayak apapun laki kita sami'na wa ata'na. Jangan sampai tak ucap walaupun itu sedikit. Dengan gaya pandiran kita. Sebelum kita memandir laki itu diapikin dulu. Tester dulu dia nubian di kaca atau direkam. Oh abahnya kawakah. Oh masih kasar aku dah. Dubah lagi. Kayak paham yang baik sambil diuruti laki itu. Padahal laki itu pengangguran, ada apa-apanya. Kita sujud lo laki. Sambil yang baunya mentok pian mandi kan. Jangan kayak itu. Anu yang perasaan ulun ada aroma yang kurang sedap yang di sini nah. Apa ya? Wah, yang mentok pian sekalinya ada sikat gigi kayak. Nah itu jangan mak muntung sikat bang, sikat kawat ada. Nah, jangan. Itu karakter dirubah.
dirubah tuh sejak dini amun sudah tua nah tahu alam belum. Oh wale ya misalkan mana wale. Tapi itu yang dicari biar misalkan kakak janah nih tiba-tiba bepandet man ding di sini. Oh itu lain kajanah pulang kalau siapa tahu nih pas bercucu berubah ya Allah bercadar sih dia yang Allah caranya rombong bercadar kajian aduh cik mama adit dia bercadar lu yang aja selalu cuma jadi saman ya sesat kalau dia sapo sesat kakak tuti bercadar kena akah bercadar lumayan luar biasa pon sama aja intinya ketika kita bawa mamai sama hukumnya menyayat jangan sampai kata kasar tuh keluar lagi laki meskipun laki kita tuh kasar lawan kita nah kayak itu cuma kita sebagai lakian jangan kasar kayak apa perilaku kita pasti bini tuh timbal baliknya makanya jadi orang jodoh itu cerminan hidup pernah mendengar pasangan hidup itu ialah cerminan hidup kita. Jadi bukannya sebelum kita menggawi kawin itu yang masuk ke dalam rumah tangga kita itu bukan, tapi ketika kita masuk dalam rumah tangga di situ diampayakan. Amun kita baik lawan bini, otomatis bini itu baik lawan kita. Tapi apabila kita nih kada baik, bini nih kada baik lawan laki pasti kada baik juga. Sama-sama mafhum mukhalafah kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa sininya Pak, karami kan? Karma. Nah, timbal balik dia orang tuh. Itu namanya cerminan hidup. Cerminan hidupnya itu ketika kita menjalin rumah tangga, bukan kita sebelum menjalin rumah tangga, tapi ketika kita menjalaninya. Rumah tangga ini ujar orang bijak nih. Kayak ini. Rumah tangga itu laksana kita mengarungi lautan. Rumah tangga tuh apabila ada gelombang sedikit di dalam rumah tangga itu kita bisa menanganinya maka kita santailah. Apabila ada gelombang ganal kita bisa menanganinya maka nyamanlah kapal itu berlayar. Itu juga rumah tangga. Apabila sampai tenggelam berarti kacaulah sudah rumah tangga itu, bahtera itu. Berarti kada kawal lagi, habislah sudah jodohnya untuk berlayar. Nah, itu bang rumah tangga. Makanya dibaiki lu ada lubang sedikit ditambal, jangan dikurik. Ngomong apa lon? Terlebih ibu-ibu ini babinian ini katuju mengurik yang sudah lalu. Inilah laki inilah 1000 kebaikan satu yang kada baik satu tuh ingat 1000 tuh kan ingat. Ampun maaf ulun jangan sarik pian itu dasar babinian kayak itu bujur itulah babinian. Kalau angga sarik kada kawan ngai dasar kayak itu babinian 1000 baik laki ini satu yang diingati pian tuh lo kali ini pian ingat lah pian dari nah itu babinian. Nama kalau baca tak unik urusan huri pasti babinian gitu. Karena babinian pakai hati, kada pakai logika. Amun kita nih lah lalakian kayak apa laki ini bini supaya kada tersinggung nah. Itu salah juga masih. Karena ada pepatah zaman wahini mengatakan binian selalu benar. Selalu di depan. Nah, itu kalau itu pepatah aja kalau dalam Islam kada. Itu dasar babinian diciptakan dari tulang rusuk kita. Jika seandainya dari ginjal kita bisa kada kayak itu tulang rusuk lah. Ya, makanya kada pakai logika ada, cuma 1% yang dipakai 99-nya itu lain tuhun. Tapi jangan remehkan babinian karena ada penelitian bahwasanya apabila lelakian nina dibulik akan beranak misalkan lah baranak kababinian itu lakian kada sanggup. Pembukaan 1 masih pingsan, pembukaan 2 kada sadar diri,
koma pembukaan 3 sekarat pembukaan 4. Lakian tuh seandainya merasakan yang apa dirasakan babinya, mati lakian tuh pembukaan 4 masih. Saking sakitnya. Tapi jarnya lah kayak teman lakian jar. Cuma ini penelitian sudah kayak ahli, bukan yang orang yang cak di warung berkisah lain. Penelitian yang orang dasar ahlinya, ya lah. Karena memang kita diciptakan dengan desain itu. Nah takdirnya sudah. Jadi bisa-bisa kita yang mengelola. Makanya jurun bulik akan ya. Seandainya nih lah aku babini pulang, bayangkan bini seorang tuh balaki pulang, kan dari doa aku nah. Sama kayak itu bini kita. Sama, jangan kita apa istilahnya lah, oh pada kau lakian tuh kayak ini, jangan. Dan rumah tangga tuh sama-sama, kita mendayung sama-sama. Bini batapas, seorang tukang makannya, yang makan tapasan. Jadi kita mendadainya, jangan bini badataan, badadai batapas itu gawin bintau. Abang gitu, ini anak membulikakan nyaman, biar bang kagak begawi. Apa? Kenapa? Harat jalan lagi, gak ada kawa kita mulikakan. Harat inya gara-gara kita, makanya kita tanggung jawab itu diluruskan, jangan dibelok-belokkan. Jangan tahunya bini itu kada boleh harat lawan laki, jangan tahu itu aja. Kita dulu kayak apa perilaku kita, mongkosi kada lawan anak bini, yalah. Kita ini kasar kadang anak bini. Kita ini kayak bagaimana perilaku kita lo anak bini. Jangan tahu anak bini aja lawan kita. Jangan. Contoh akan suri tauladan dalam rumah tangga kita. Contoh. Ya kan dah bagus. Oh ya, masya Allah. Bujur menyuntahkan nah, alhamdulillah. Nah, ya lah. Nah, jangan turuti akunya. Salahnya apa? Alhamdulillah bagus saja. Meskipun nya kayak ini rahasianya, anak itu kenapa membangkang daripada kita. Lihati dahulu kita kayak apa lampuitan kita. Ini pencerminan kita juga. Cuma wah ini zamannya sudah. Bahari kita waktu hidup nih, zaman pian bahari hidup, lawan kanakan ini hidup beda. Antara ulunnya dengan zaman babon Taib ini jauh. Ulun pada waktu umuran Taib ini HP masih poliponik, Android orang-orang aja bisi. Wah ini Android bahambur, iOS bahambur. Apalagi emang iOS itu ada sudah. Nah jadi wah ini beda zamannya sudah ya deh. Mendidik pun beda, yakin pun beda. Orang bahari Bismillah tarabang, Bismillah berjalan di banyu, Bismillah hilang. Wah ini Bismillah habis lalu. Nah beda sudah. Jadi kita jangan samakan antara kita lawan anak kita. Kita didikinya sesuai dengan agama, tapi jangan kekanginya dengan zaman itu. Jangan sampai zaman itu kita kekang sedikit anak kita. Boleh inya zaman mengobati zaman, cuma jangan sampai zaman itu menguasai anak kita. Boleh kita mengakan anak kita, cuma ada kadarnya. Ada kadarnya. Jangan lihatkan anak beginian misalkan, boleh subuh, jar mamaku, jar abahku, jangan beli tengah malam, jadi aku beli subuh. Itu salah paham. Guru. Ada nggak itu? Andin. Apa aja? Amun diongkosi teh masih malawan kayak guru ya. Nah itu. Nah itu durhaka namanya. Kada masalah diongkosi atau kada, kita sebagai anak, amun maaf nih lah, kita sebagai anak kuitan masih mau ongkosi kah kada kehangaran kuitan tetap kuitan. Kada ada istilah lapas. Terkecuali anak babinian. Kalau istilahnya inya masih bujangan belum balaki, imba balaki lepas tanggung jawab kuitan. Tapi hormatnya lawan kuitan tetap. Kada ada istilah bakas kuitan, kada ada. Dan pun kuitan kada ada istilah bakas anak. Amun bini ada, bakas bini, bakas laki ada. Tapi kalau lawan anak atau lawan kuitan, tetap kita perilaku jangan diubah.
tetap aja, jangan dirubah-rubah. Sama tadi, kada masalah mengongkosinya, kita diongkosi lagi atau kada, tetap kada boleh wani lawan kuitan. Kalau misalkan katutin lah, samantang sebulan memberi angah ni 10 juta, laluan nih menyuruh-nyuruh, mak ambilakan bang mak, kuitan sudah berjalan, betungkap sudah situ, mak, kita masih kuasa, makanya jangan bayangkan kita tuh nah, mak aku tanya Tuhan, tak saya juga kah apa Tuhan, kamu Tuhan aku sehat juga kah, tampul kuitan kita, jangan tapi disuruh-suruhi. Amun kawan ilah kuitan kita, nak anu pak berdiri langsung kita. Amun kada kawan juga dipendingin dulu. Amun desa ada kawan. Nah jadi kada ada istilah batasan dalam kuitan. Terlebih lelakian. Amun bebinian ada batasannya dalam mengongkosi lah, garis bawahi mengongkosi sampai inya sudah balaki. Amun sudah balaki masih minta lawan kuitan, masya Allah. Terkecuali kuitannya yang menjulungi kada apa-apa. Paham? Sama halnya tadi bini mau ngongkosi laki, masya Allah, tapi kada apa-apa. Tapi cuma masya Allah, tanggung jawab terbalik. Dan pun kita sementang terasai duit, jangan harap lawan laki, karena karomat kita ada di laki. Cuma laki jangan setayuh-tayuhnya. Begawi gak ada lagi ya kalau lepas tanggung jawab, salah. Tanggung jawab tetap. Jadi bini itu tanggung jawab sebagai bini tetap lawan kita. Maka itu jangan bini aja yang manukan tanggung jawabnya lawan kita. Jangan, kita pun tanggung jawab sebagai laki tetap lawan bini. Sampai sini paham? Guru lawan murid, murid lawan guru. Paham? Jangan kena murid kayak guru, guru kayak murid, jangan. Tetap aja jalannya. Cuma jar guru misalkan lah, aku sama aja kayak bonikam, sama aja. Cuma apa jalebian? Jangan dijajak guru sementang guru kayak ini, misalkan guru dimutangi misalkan lah, jangan, kada dibayari. Sementang mau ucap kada bapak aing lalu. Jangan juga, nyaman aja sih, tahu ya nyaman ya Allah. Kesian sini ngerokok. Nah sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita seminggu lagi, minggu kayaknya terakhir. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, lagi berlimpah ruah, dan mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan kena jangan ada tertinggal puasanya terkecuali datang bulan bagi babinian. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah kita selalu ada dalam awak kita, dan mudah-mudahan syafaat Rasulullah selalu ada dalam diri kita kada balabasan. Amin ya rabbal alamin. Barilah salah khilafnya, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita batalin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر.
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين. الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوق وعن الحرام معصومين في الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا واجرا منك عظيما. وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما كبرناه وما هللناه زيارة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح ما قرأنا هنا بسبب وترون القرآن العظيم من أجل مجيئة من أتعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجعوا وقاربوا من أموات المسلمين كافة عامة من لا ذاكر ولا سائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجب انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عنهم، وإلى أرواح كل ولي لله مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى رد المنشأ برسله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أذن